واليوم. Tatkala saya mendengar kabar bahwasanya guru kami Al-Habib Umar akan berkunjung ke Indonesia dalam rihlah perjalanan dakwahnya, saya bertekad untuk hadir ikut beliau ke Indonesia karena saya mendengar bahwasanya kalian penduduk Indonesia sangat mencintai beliau. Dan saya mendengar juga kalian sangat banyak hadir di majelis beliau, dan sungguh dari kemarin dan hari ini saya menyaksikan itu dengan kepala mata saya sendiri. لا شك أقول مرة أخرى لا شك أن أهل ماليزيا أهل خير وأهل بركة وأهل أخلاق طيبة وحليمة. أنا سافرت إلى عدة دول ولكن ما جربت يعني جربت حتى لما وصلنا إلى المطار حتى الشرطة والجوازات كلهم يبتسمون ويسلمون علينا ما شاء الله بارك الله فيكم. Saya tekankan sekali lagi, kalian wahai penghuni, wahai penduduk Indonesia, kalian mempunyai keberkahan yang banyak, kalian mempunyai cahaya dan kebaikan yang luar biasa. Sungguh saya telah safar berkunjung ke beberapa negara, akan tetapi tidaklah saya pernah melihat akhlak yang mulia dari penduduk orang-orang biasa seperti yang saya lihat di Indonesia. Ketika kami tiba kemarin di airport, saya lihat orang-orang imigrasi, orang-orang polisi menyambut kami, mereka salaman dengan kami melihat akhlak yang mulia dari kalian wahai penduduk Indonesia. وليست هذه شهادتي فقط، العالم يشهد بأن أهل إندونيسيا وإخوانكم في ماليزيا الوحيدون مثلا في الحرم المكي ومديني عندما تمر أنتم الوحيدون اللي يعملون هكذا. بارك الله فيكم. Ini bukan kesaksian saya pribadi, namun ini kesaksian daripada semua orang yang mengenal kalian penduduk Indonesia dan juga Malaysia Nusantara. Karena ma'ruf, terkenal di kalangan kita di sana, kalau kita melihat orang-orang yang pergi haji atau umroh di Mekah atau Madinah, kalau mereka itu orang-orang Indonesia atau Nusantara lewat dengan menundukkan kepalanya, minta permisi. Ini tidak pernah kami lihat kecuali di kalian. أنا صباح لما رأيت الإقبال على وجود شيخنا وحبيبنا عمر أنا قلت لنفسي تصوروا لو زاركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagi tadi saya melihat luar biasa orang berkerumunan mendekati Habib Umar, dan ini hal yang luar biasa saya lihat itu. Lalu terlintas di hati saya, coba teman-teman bayangkan kalau kalian ziarah ini dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. أنا لا أريد أن أطيل عليكم ولكن اسمحوا لي كما جئتم بالإسلام إلى جنوب أفريقيا بسبب إخلاقكم ونوركم وبركاتكم، لأنني أظن بعد مكة المكرمة وبعد المدينة المنورة والقدس الشريف بلد إندونيسيا أكثر بلدة بركة ونورا. Sebagaimana kalian telah berjasa kepada kami, membawakan Islam kepada kami, maka saya tekankan dan saya percaya bahwasanya setelah Mekah, kemudian Madinah, kemudian Al-Qudus, Palestina, saya yakin bahwasanya Indonesia adalah penduduk yang paling besar keberkahannya dan kebaikan dan cahayanya. وكذلك الله سبحانه أكرمكم بأنكم أكثر بلد في العالم نسبة للمسلمين ما شاء الله. هذا الشرف من الله. ويقول في سورة الحج هو اجتباكم، الله اجتبى واصطفى المسلمين في كل عالم، ولكن كذلك هو اجتبى إندونيسيا أن يكون أكبر دولة للمسلمين. Sebagaimana hakikat yang telah diketahui oleh semua bahwasanya Indonesia adalah penduduk Islam yang terbanyak di alam, di dunia. Dan ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala menyatakan, Allah taala memilih
Dan kalau kita lihat, ini adalah pilihan dari Allah. Allah Ta'ala memilih Indonesia sebagai negara yang terbanyak orang-orang muslimnya. ففي الختام أريد أن أقول أسألكم بالله أن تنتشروا هذا الدين إلى العالم. هولندا جاءوا إلى إندونيسيا لقصد أن يغيركم إلى دين النصارى وما نجحوا. Di akhir kalimat ini, saya memohon dengan demi Allah, sebarkanlah Islam ini, agama ini ke alam semesta. Belanda menjajah kalian lebih dari 3 abad untuk memindahkan agama kalian, namun mereka tidak berhasil. الآن دوركم أن تذهبوا بأخلاقكم ونوركم وبركاتكم إلى هولندا وأوروبا وروسيا والصين وأفريقيا وكل المكان. Sekarang kebalik. Sekarang giliran kalian untuk pergi ke Belanda. Mengislamkan mereka. Ke Belanda, ke Eropa, ke Afrika, ke Cina. Membawa Islam kepada mereka semua. قبل 6 أشهر هناك قسيس في أفريقيا عندنا في جنوب أفريقيا رأى منام ورأى أن الصوت يقول له أنت لازم أنت وجماعتك لازم تلبس الكوفية الأبيض. وقال عندما يعني يستمر المنام اشتد الصوت أنت لازم تلبس مثل هذا، يشير إلى المسلمين. فذهب إلى كنيسته فقال للكنيسة و100,000 قولوا بعدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال الجميع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. 6 bulan yang lalu, ada seorang pastor yang dia bermimpi. Ada seorang yang bercahaya datang kepadanya dan berpesan kepadanya, wahai fulan, pakailah pakaian seperti ini, dan dia memberikan isyarat kepada peci putih. Pakailah pakaian seperti ini. Kemudian dia mimpi lagi, mimpi yang sama, lebih ditekankan, lebih keras. Pakailah pakaian seperti ini dan engkau harus menjadi orang yang seperti ini. Yang dia lihat adalah busana orang muslimin. Apa yang terjadi? Keesokan harinya dia bangun, seorang pastor itu yang mengetuai gereja yang ada di situ 100.000 orang. Dia bangun dan berdiri dan dia berkata, wahai pengikutku, katakanlah aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka semua mereka masuk Islam. المثال الأخير أنا رأيت على يوتيوب عن قريب امرأة أمريكية عجوز جدة وقد أسلمت والحمد لله، وأخذت المصحف على وجهها وبكت لما قرأت المصحف القرآن. فقالت لماذا لم يكن هناك أحد أخبرنا عن هذا القرآن العظيم. Saya juga melihat ada salah satu cerita yang saya lihat di YouTube. Ada seorang perempuan tua di Amerika. Dia masuk Islam di akhir-akhir umurnya. Di akhir-akhir umurnya dia mengambil Al-Quran dan dia peluknya Al-Quran itu dan dia cium dan diletakkan di pipinya. Kemudian dia menangis dan berkata, kenapa baru sekarang saya masuk Islam? Kenapa tidak ada orang yang mengabarkan Islam kepada saya semenjak dahulu? أخيرا نحن أبناؤكم من جنوب أفريقيا من أفريقيا سلطة وما زلنا نستعمل بعض الكلمات termakasih, puasa, buka, pisang. ما زلنا ندعوكم